everyone, welcome to eKohipat. So আজি আমি আকৌ কন্টিনিউ কৰিম আমাৰ আসাম পলিটি সিৰিজৰ এটো হ'ব লেকচাৰ 3 of the Assam Polity series. So আজি আমি ডিসকাস কৰিম different commissions with respect to Assam, with the perspective of Assamor facts and figures related to commissions, different commissions আজি আমি হেতু ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে So আমি ইন্ডিয়ান পলিটিত আমি চাইছো আমি পঢ়িছো ডিফারেন্ট কমিশন যেনেকে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন ইলেকশন কমিশন এটসেট্ৰা আমি চাইছো এতিয়া আমি কি কৰিম যে হেবোৰ বস্তু আমি যোনবোৰ স্টেট পাবলিক কমিশনস আছে যোনবোৰ স্টেট পাবলিক কমিশন স্টেট ইলেকশনস কমিশনস হেনেকে আমি চাই গৈ থাকিম ঠিক আছে সো ফার্স্ট আমি স্টার্ট কৰিম উইথ আসাম পাবলিক সার্ভিস কমিশন আমি জানো আমাৰ যোনটো সেন্ট্রাল লেভেলত ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন আছে সো তেনেকে বেলেগ বেলেগ স্টেটৰ নিজৰ স্টেট পাবলিক সার্ভিস কমিশন আছে সো আমাৰ যোনটো আসামৰ স্টেট পাবলিক কমিশন হয় তাক আমি এপিএসসি বুলি জানো আসাম পাবলিক সার্ভিস কমিশন বুলি জানো সো ফাৰ্স্টত আমি চাও ইয়াৰ হিষ্টৰিকেল পাৰ্সপেক্টিভ আমি ইয়াৰ হিষ্টৰিকেল পাৰ্সপেক্টিভ চাও এটো কেতিয়া ফৰ্ম হৈছে বুলি ক'ব গলে it was formed according to the provisions of Government of India Act of 1935 ঠিক আছে গভৰ্ণমেন্ট অফ ইন্ডিয়া 1935 ত স্টেট পাবলিক কমিশনস বোৰ ফৰ্ম হৈছে আৰু according to this act Government of India Act 1935 আমাৰ APSC ফৰ্ম হৈছে came into existence on 1st April 1937 1937 ত APSC came into existence আৰু APSC ৰ first chairman কোন হয় বুলি ক'ব গলে Mr. James Hazlett. Mr. James Hazlett are teo kun hoy retired ICS officer from London. So Mr. James Hazlett is the first chairman after APSC came into existence. James Hazlett is the first chairman of APSC. ঠিক আছে So etia ami sabo gole so jiman commissions ami pohim either kisuman commissions bo statutory in nature hoy kisuman constitutional bodies hoy so yate sabo gole APSC form hoise keneke through an act statutory body mane ki hoy junbur bodies eta act of parliament pa act parliamentar act pass kori form hoise hebur bodies ami statutory bodies buri ko aru junbur bodies constitutional provisions ase constitutional mention kora ase heburok ami constitutional body buli ko yate ami dekha pau je juntu APSC form hoise eto according to this act form hoise 1935 but pisor after jetia independence or pisor 1947 or pisor juntu constitution form hote state public service commissions burok constitutional include kora hoise so as a result public service commissions bur constitutional bodies hoy so according to constitution article 318 independence or pisot ki hoise governor of Assam framed commissions regulations ঠিক আছে কি functions hobo কি ধৰণৰ provisions থাকিব কেনেকে appointment hobo members বুৰৰ all those things ebur rules and regulations governor of Assam frame কৰিছে according to article 318 of the constitution আৰু এইবোৰ যিমান regulations আছে it came into force কেতিয়াৰ পৰা from 1st September 1951 so APSC jiman rules and regulations ketia force ot ahise boli kobo gole the date will be 1st September 1951 ঠিক আছে so functions regulations of form hoy gol aru tar another sort of limitation of functions APSC ki bostu koribo nware all those kinds of functions hebur on the same day 1st September 1951 ote form existence ot ahise according to article 320 ঠিক আছে কি koribo pare ki functions rules and regulations ki provisions APSC koribo pare those came under article 318 aru ki koribo nware limitation of functions hebur form korise according to article 320 of the constitution ঠিক আছে so 1951 ot jetia sob rules and regulations form hoy gol APSC tetia chairman appoint korise ka Shri Kameshwar Das teo kun asle an educationist aru teo hol the first non official chairman of the commission
after promulgation of APSC rules 1951 আৰু শ্ৰী কামেশ্বৰ দাস হল the first Assamese chairperson of APSC তাৰ আগৰলৈকে যিমান chairman আছিলে APSC they were all non-Assamese ঠিক আছে and he held office till July 1952 তেওঁ হল কামেশ্বৰ দাস so APSC headquarter আমি সবে জানো ক'ত আছে জৱাহৰ নগৰ খানাপাৰা আৰু APSC নিজৰ এটা secretariat আছে So আমি এটো গম পালো যে APSC it is a constitutional body after constitution বনাওতে public service commissions বোৰক constitutional status দিয়া হৈছিলে so it is an APSC is an independent body created by Constitution of India আৰু যিমান provisions আছে related to APSC বা state public service commission সেগুলো কোড মেনশন কৰা আছে chapter 2 of part 14 of the constitution Part 14 আৰু articles whole from article 315 to article 323 তাতে কি আছে composition of the APSC মানে public service commissions appointment removal of members various aspects related to independence powers and functions of the commission So commissioner jun chairman hobo আৰু যিমান jun members থাকে তেওঁলোকক কোনে appoint কৰিব governor appoint koribo governor of the state but eta bostu mon thakibo lagibo je chairman and members of commission ok appoint kore governor but remove kune koribo okol president e koribo pare remove governor e koribo nware remove okol president he koribo paribo aru term of office kiman time lage thakibo pare maximum of 6 years or until 62 whichever comes first So this is the term of the office of the member of the commission. এতিয়া আমি চাও composition কি chair APSC যোনটো members আছে তেওঁলোকৰ কেনেকে constitute হৈছে কিমান কেইজন মান members থাকে so constitution of commission কি members কেনেকে appoint কৰা হয় according to article 316 According to Article 316, chairman and other members of Pune appoint kore by the governor of Assam. Aru, যেতিয়া 1937 ত প্ৰথমবাৰ বাবে APSC form হৈছিলে existence ত আহিছিলে এতিয়ালৈকে there have been different changes in the constitution. So চাও আমি কেনেকে change হৈছে from 1937 to 1951. এজন chairman asile aru dujon member asile total keta tinta member asile so 1951 jetia rules and regulations boni gol existence ot ahi gol 1951 par 1986 loike ejon chairman asile aru dujon ba tinjon members asile to total 3 or 4 members asile APSC তাৰপিছত 1986 ৰ পৰা 1991 লৈকে এজন chairman আছিল আৰু 6 জন member আছিল তো total 7 members were there in APSC 1991 ত সবতকে highest number of members আছিল APSC এজন chairman one chairman আৰু 10 members 10 জন member total 11 members আছিল APSC So, tar pisat amendment of rules and regulations whole amendment of 2005. 2005 at amendment whole tar pisor pra etia loike composition to eke hoy ase one chairman aru 6 members. Total 7 members or composition ase amar Assam Public Service Commission. ঠিক আছে So functions ki hoy amar public service or main function ki hoy boli kobo gole first hoy to select qualified candidates for Assam government jobs par karone exams transparent ways of exam pate amar Assam Public Service Commission e tar pisot government ok advice kore related to method of recruitment of civil services junbur exams or recruitment hoy ki dhorne hoy ki dhornor kenuka pattern hole bhal hoy so the APSC advises the government tar pisot disciplinary matters of the government employees or upor to teloke advice kore government of tar pisot recruitment and service rules of various departments of they advise the government tar pisot pay fixation protection of government servants initially appointed by commission তাৰপিছত যিমান departmental exams হয়
বেলেগ বেলেগ যিমান ডিপাৰ্টমেণ্টেল এক্সামছ হয় সেইবোৰ এক্সামছো APSC এ কণ্ডাক্ট কৰে সো মেইনলি এটা এক্সাম যোনবোৰ কণ্ডাক্টিং এজেন্সি হয় টাইপ के काम कर मेनली द वर्क ऑफ APSC होल टू कंडक्ट एग्जाम्स फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज ठीक আছে सो दिस इज अबाउट APSC असम पब्लिक सर्विस कमिशन तार पिছত नेक्स्ट আমি চাও अनदर कमिशन হেতু হল असम ह्यूमन राइट्स कमिशन ঠিক আছে সো আমাৰ সেন্ট্রাল হেড আছে ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশন তেনেকে in all states there are different state wise human rights commission আছে so আমাৰ অসমৰ হল assam human rights commission assam human rights commission হল এটা statutory body মই কলো আপোনালোকক statutory body মানে কি হয় যোনটো এটা legislature act pass কৰি এটা body যাক যেতিয়া ফৰ্ম হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ বডিক আমি statutory body বুলি কওঁ so কি act pass হৈছে কি actor মতে APSC কি assam human rights commission ফৰ্ম হৈছে act টো হল Protection of Human Rights Acts of 1993 এইটো act pass কৰা হৈছিলে and এই actor মতে বেলেগ বেলেগ states-ত Human Rights Commission form হৈছে আৰু আসামতো form হৈছে according to this act on 19th March 1996 19th March 1996 আসামত Assam Human Rights Commission গঠন হৈছে So তার পিছত কনস্টিটিউশন আমি চাও আসাম হিউম্যান রাইটস এর মেম্বার্স বুন কোন কোন থাকে আমি এটু চাও ফার্স্ট এজন থাকে চেয়ারপারসন তেও র‍্যাঙ্ক কি হব লাগে আইদার হি হ্যাজ টু বি এ চিফ জাস্টিস অর জাজ অফ আ হাই কোর্ট তেও হব চেয়ারপারসন এজন জুডিশিয়াল মেম্বার থাকিব জুডিশিয়াল মেম্বার হব লাগিব তেও হব লাগিব জাজ অফ আ হাই কোর্ট অর এজন ডিস্ট্রিক্ট জাজও হব পাৰে but with at least minimum 7 years of experience থাকিব লাগিব তাৰপিছত next হব এজন non judicial member হব তেওঁ society লগত anytime linked থাকিব লাগিব he or she should have knowledge or experience in human rights matter ঠিক আছে so main human rights commissioner main কাম to কি হয় কি আমি চাব লাগিব whether some কোপাত কোনো ধৰণৰ human rights violation হৈছে if there are some kind of human rights violation তেনেকুৱা ধৰণৰ problems human rights commission address কৰে so তেনেকুৱা society কোপাত কিবা হৈ আছে তেওঁলোকৰ যোন main জানা ব্যক্তি এজনক non judicial member হিচাপে appoint কৰা হয় who is related who is associated with the society who is associated with the human right cases তেওঁ non judicial member হিচাপে appoint কৰা হয় so first time যেতিয়া appoint form হৈছিলে Assam Human Rights Commission 1996 ত তেতিয়া কি আছিল এজন চেয়াৰম্যান আছিল দুজন judicial member আছিল বৰ্তমান অকল এজন judicial member আৰু এজন non judicial member আছে so আগতে দুজন judicial member আছিল আৰু এজন non judicial member total 1 2 3 4 চাৰিজন member আছে but এতিয়া বৰ্তমান অকল তিনিজন member আছে constitutional first chairman 1996 ত form hote first chairman asile justice surendra nath bhargava aru bortomanor chairman hol justice arup kumar goswami tar pisot amar jintu assam human rights commission era investigation cell ase court human rights violation hoy ase hoana hebur cases bur investigate kore aru investigate kori ebur register kore with the commission investigate kori ebur cases anikine commissions ok die jete commission e handle kore hebur cases so investigation cells or members kun hoy head kore kune director of the rank inspector general of police tar pisot aru kun thake SP rank or ejon manu thakibo inspector thakibo aru constables thakibo so this is about the investigation cell inside the which works with the Assam Human Rights Commission tar pisot jone administration solabo kune ejon secretary jar rank ki hobo secretary of the government of Assam or jintu post hoy teneko same rank or ejon manuhok secretary hisabe human rights commissionot rakha hobo which will mainly head the administration fund kore kune kore commission of state government and funds are audited by the auditor general of Assam next commission ami saw the Assam State Election Commission
আমি জানো যে আমাৰ যোন এমপি ইলেকশনস হয় এমএলএ ইলেকশনস হয় বেলেগ বেলেগ ষ্টেটত কোনে কণ্ডাক্ট কৰে দ্য ইলেকশন কমিশন অফ আসাম ইলেকশন কমিশন অফ ইণ্ডিয়া ইলেকশন কমিশন অফ ইণ্ডিয়াই মেইনলি এমপি ইলেকশনস যোনবোৰ আছে এমএলএ ইলেকশনস বাই ইলেকশনস এইবোৰ সব হ্যান্ডেল কৰে তাৰ পিছত আহিল 73rd 74th কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট তেতিয়া কি হল পঞ্চায়ত যোন ৰাজ সিস্টেম আছে আৰু আমাৰ যোন মিউনিসিপাল বডিজ আছে তেওঁলোকক কনস্টিটিউশনাল স্ট্যাটাস দিয়া হল সো যেতিয়া কনস্টিটিউশনাল স্ট্যাটাস দিয়া হল তেওঁলোকৰ ইলেকশনস এভৰি 5 years মুৰে মুৰে পাতা এটা provision আনিলে সো সেই ইলেকশনস বোৰ কোনে হ্যান্ডেল কৰিব স্টেট ইলেকশন কমিশন ঠিক আছে সো তাৰ পিছত কি হল every state or নিজৰ state election commissions constitute হল বা নিজৰ form হল তেনেকে আমাৰ অসমৰো Assam state election commission form হল যোনে কি কৰিব আমাৰ অসমৰ যোনবোৰ পঞ্চায়ত elections municipal elections বোৰ handle কৰিব এইবোৰ conduct কৰিব So, as a result, কি হল আমাৰ Assam State Election Commission এটা autonomous constitutional body হয় constitutional body কিয় হয় কিয়কি 73rd 74th যোনটো amendment হৈছিলে এইবোৰ constitutional amendment হয় so constitutional amendment act বুলি কওঁতে আমি কি বুজি পাওঁ যোনবোৰ constitutionত modify কৰি তাতে মানে additional provisions add কৰি দিয়া হয় so as a result state election commission form হৈছে according to a constitutional amendment so as a result it is a constitutional body তাৰ পিছত ইয়াৰ main responsibility কি হয় for conducting elections of municipalities municipal corporations and panchayats ঠিক আছে তাৰ পিছত যদি election commission advise কয় যে কি বেলেগ কোনোবা বডিজৰ ইলেকশনস পাতিব লাগে সো স্টেট ইলেকশন কমিশনে সেইবোৰ বডিজৰ ইলেকশনস কণ্ডাক্ট কৰে ঠিক আছে ইফ ইলেকশন কমিশন says বেলেগ এইবোৰ বডিজৰ ইলেকশন কণ্ডাক্ট কৰিব লাগে দেন ইলেকশন স্টেট ইলেকশন কমিশনে সেইবোৰ বডিজৰ ইলেকশন কণ্ডাক্ট কৰে সো ফৰ্মেশন যদি আমি চাও আমাৰ আসাম স্টেট ইলেকশন কমিশন কেতিয়া ফৰ্ম হৈছে ইন মে 1994 ঠিক আছে আফটাৰ 73rd and 74th constitutional amendment এই 73rd 74th constitutional amendment ৰ পিছত মে 1994 আসাম স্টেট ইলেকশন কমিশনৰ ফৰ্মেশন হৈছে আৰু ফৰ্ম কি হৈছে according to article 243k 243k of the constitution or মতে এই Assam State Election Commission form হৈছে তাৰ পিছত যোনটো state election commission আছে তাক কোনে হেড কৰে হেড কোন হয় headed by state election commissioner আৰু তেওঁক assist কৰে for different commissioners and secretaries আৰু বৰ্তমান আমাৰ অসমৰ state election commissioner কোন হয় শ্ৰী আলোক কুমাৰ তেওঁ He is the State Election Commissioner of Assam. আৰু State Election Commissioner কোনে appoint কৰে? Governor appoint কৰে। তেওঁৰ period of service কিমান হ'ব? 5 years or attaining an age of 65 years, whichever is earlier. Either 5 years, বা যদি তেওঁ প্ৰথমত 65 years হৈ যায়, then he'll be in office until he is of age 65 years. তাৰ পিছত স্টেট ইলেকশন কমিশনৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰফিট অফ অফিস থাকিব নালাগে তেওঁলোকে কোনো পজিশন অৰ অফিস ইন সেন্ট্ৰেল অৰ স্টেট গভৰ্নমেন্ট হোল্ড কৰিব নালাগে তেওঁলোকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাৰ্সন হ'ব লাগিব ঠিক আছে দে শুড নট হেভ এনি কাইন্ড অফ অফিস ইন সেন্ট্ৰেল অৰ স্টেট গভৰ্নমেন্ট অৰ্গানাইজেশনস হেতু হল স্টেট ইলেকশন আমি জাস্ট আসাম পার্সপেক্টিভত চাই আছো মেইন বস্তুটো আমি ইন্ডিয়ান পলিটিত আগতে কনসেপ্ট বস্তু আমি পঢ়িছো সো জাস্ট ফ্যাক্টস এন্ড ফিগারস অফ আসাম আমি চাই আছো এটো বস্তু সো নেক্সট হল আসাম ইনফরমেশন কমিশন আসাম ইনফরমেশন কমিশন এটা অটোনমাস স্ট্যাচুটৰী বডি হয় সো স্ট্যাচুটৰী বডি হয় বুলি যদি আমি যেতিয়া গম পাও আমি গম পাব লাগিব যে কোনোবা এটা এক্ট অফ পাৰ্লিয়ামেন্টৰ মতে ফৰ্ম হৈছে which এক্টৰ মতে ফৰ্ম হৈছে বুলি কওঁতে Right to Information Act of 2005 2005 Right to Information Act or mote Information Commissions beleg states of form hoise so amar Assam Information Commission form hoise ketia on 2nd March 2006 ঠিক আছে so composition sabo gole ejon state chief information commissioner thakibo aru বাকি থাকিব state information commissioners আৰু কেইজন থাকিব not more than 10
10 জনতকৈ বেছি থাকিব নোৱাৰে at max 10 state information commissioners আৰু এজন state chief information commissioner থাকিব composing Assam Information Commission তেওঁলোকক কোনে এপইন্ট কৰিব গভৰ্ণৰে এপইন্ট কৰিব বাট তেওঁলোকৰ যোনটো এপইন্টমেন্টৰ এটা প্ৰসেস আছে তেওঁলোকক এপইন্ট কৰিব কাৰণে এটা এপইন্টমেন্ট কমিটি ফৰ্ম হ'ব তেওঁলোকক এপইন্ট কৰিব কাৰণে এটা এপইন্টমেন্ট কমিটি ফৰ্ম হ'ব কমিটি হে এপইন্টমেন্ট কমিটিৰ মেম্বাৰস কোন থাকিব চিফ মিনিষ্টাৰ এজ চেয়াৰপাৰসন থাকিব হে কমিটিৰ চিফ মিনিষ্টাৰ leader of opposition of legislative assembly আৰু এজন state cabinet minister থাকিব তেওঁ কোনে নমিনেট কৰিব chief minister so এই তিনিজন members লৈ ফৰ্ম হ'ব এটা appointment committee এই appointment committee member select কৰিব who will constitute the Assam Information Commission তাৰপিছত এইবোৰ membersৰ নাম তেওঁলোকে গভৰ্ণৰক দি দিব কি these are the members আমি select কৰিছো as the Assam Information Commission members state chief information commissioner or information commissioners তাৰ পিছত গভৰ্ণৰে appoint কৰিব these members as the member of Assam Information Commission এইটো হৈ গল আৰু oath of office according to first schedule juntu form set ase already in the first schedule tar mote oath of office lua hobo by the administered by the governor of Assam aru teluke they should be members or they should be people of eminence aru kunu dhoroner office of profit or political position teluke hold koribo nuare aru juntu state chief information officer telukor salary will be equal to election commissioner of India. আৰু তেওঁলোকৰ term of office থাকিব either 3 বছৰৰ term of office থাকিব or until they attain the age of 65 years whichever is earlier so বৰ্তমান current chief information officer হয় Bhaskar Jyoti Mohanty he is IPS retired IPS officer আৰু former DGP of Assam ঠিক আছে এতিয়া আমি চাও functions Assam Information Commissioner functions কি হয় first তেওঁলোকে চাব inquiring into complaints কি কিবা complaints যদি আহিছে regarding to right to information RTI related কোনবা যদি কি complaints আছে তেওঁলোকে হেবোৰ বস্তু inquire কৰে is this right or wrong হেবোৰ চাই তাৰ পিছত তেওঁলোকে actions recommend কৰে যাতে you know যোনবোৰ public authorities আছে public organizations তেওঁলোকে RTI actor লগত comply কৰিছে না RTI actor মতে কাম কৰিছে না হেবোৰ বস্তু তেওঁলোকে you know চাই তাৰ পিছত তেওঁলোকে officials বিলাকক training provide কৰে RTI on RTI তাৰ পিছত তেওঁলোকে public authorities ৰ পৰা annual reports request কৰিব পাৰে যে তেওঁলোকে যোনবোৰ organizations ৰ কামবোৰ RTI act মতে চলি আছে নে নাই তাৰ পিছত they can also conduct events awareness raise কৰিব about the RTI among the public ঠিক আছে so this is all about different important commissions of Assam related Assam perspective these are some of the commissions which are important ঠিক আছে so this is all about today so শেষ কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক জনাই দিও যে now very soon APSC notification solabo for the March next year 2024 APSC CC so ami notun ke jintu launch korisu amar jintu APSC CC crash course now at a very discounted price ami same jintu amar content ami provide kori asu but now at a very discounted price apnalokor benefit hobo so you can please contact the you can go to the website or you can contact the contact number that is given below ঠিক আছে and for various এইবোৰ হল main scanners এইবোৰ APCC foundation or course ৰ কাৰণে scanner যোনটো আমাৰ daily every day mock test এইটো কাৰণে scanner এইটো আপোনালোকে ইয়াতে scan কৰি direct আপোনালোকে you can access it আৰু এইটো হল যোনটো আমাৰ APSC CC crash course ৰ কাৰণে ঠিক আছে thank you everyone next আমি with another lecture আহিম of Assam polity thank you everyone